बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान का और मसाइल का चोली दामन का साथ है। ज़िंदगी और मसाइल का चोली दामन का साथ है। ये मुमकिन नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने नहीं अर्ज़ किया कि मुश्किल है, मैंने नहीं कहा कि बहुत मुश्किल है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसान जो है वो हयात है, ज़िंदगी गुजार रहा है और मसाइल का, चैलेंजेस का, मुश्किलात का उसको सामना ना हो। ये बहुत मुमकिन है कि एक इंसान की मुश्किलात जो हैं, एक इंसान के मसाइल जो हैं, एक इंसान के चैलेंजेस जो हैं वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हों। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसान जो है वो मसाइल के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहा हो, और ये भी मुमकिन नहीं है कि एक इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो रही हों। ये भी मुमकिन नहीं है। ये दोनों चीज़ें नामुमकिनात में से हैं। ये दोनों चीज़ें नामुमकिनात में से हैं। मसाइल से बच जाना नामुमकिनात में से है, और ख्वाहिशात पूरी होते रहना नामुमकिनात में से हैं। ये दोनों चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, और इंसान के लिए बेहतर ये है, बहुत बेहतर ये है कि इंसान इतनी बड़ी रियलिटी, और शायद बहुत बड़ी रियलिटी जो है, शायद सबसे बड़ी रियलिटीज़ में से एक जो है उसको कबूल कर ले। और एक और सबसे बड़ी रियलिटी है वो ये कि इंसान जो है वो इस दुनिया पे हमेशा के लिए कोई इंसान भी नहीं है। एक तो कोई इंसान हमेशा के लिए नहीं है, और दूसरा कोई इंसान यहाँ पे मसाइल के बग़ैर नहीं है, और तीसरा कि कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी ख्वाहिशात जो हैं वो स्मूथली पूरी हो रही हों। ये तीनों चीज़ें, ये इंसान की बुनियादी लिमिटेशन जो हैं उनमें से एक हैं। ये तीनों बातें, इंसान का यहाँ पे कलील मुद्दत के लिए होना, और एक इंसान के साथ मसाइल का इंसान और मसाइल का साथ जो है, और तीसरा कि इंसान की ख्वाहिशात का पूरा ना होना, ये तीनों चीज़ें इंसान की बेसिक लिमिटेशंस हैं। और एक इंसान अगर इन बेसिक लिमिटेशंस को कबूल कर लेता है तो उस इंसान के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर एक इंसान जो है वो इन बेसिक लिमिटेशंस को कबूल नहीं कर पाता तो फिर उस इंसान के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं। मुश्किलात चाहे उतनी ही रहें, लेकिन मुश्किलात से पैदा होने वाली एंग्ज़ाइटी जो है वो एक इंसान के लिए बढ़ जाती है, और बहुत बढ़ जाती है। और एक इंसान जो है वो अगर एक इंसान जो है वो मसाइल को कबूल कर लेता है, और वो अपनी दीगर लिमिटेशंस को कबूल कर लेता है कि मेरी ख्वाहिशात जो हैं वो उनका पूरा होना इतना वो इस तरह नहीं है, और इस तरह मुमकिन नहीं है, और मेरा यहाँ से चले जाना, हमेशा से के लिए चले जाना, ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। मैं ये समझता हूँ ये इन बुनियादी हक़ाइक़ को तस्लीम करना जो है वो इंसान के बेहतरीन मफाद के अंदर है। और एक इंसान की जो ज़हनी कैफ़ियत है, उस इंसान की ज़हनी कैफ़ियत को बेहतर रखने के अंदर जितना बड़ा किरदार इनका हो सकता है, किसी दूसरी इस हकीकत का हो सकता है, किसी दूसरी बात का नहीं हो सकता। और फिर ये है, अगर हम अपने मसाइल की जब बात आए, जब अपने ख्वाहिशात के पूरा होने की बात आए, ना होने की बात आए, मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा एक इंसान के लिए मेंटल स्टेबलाइज़र ये है, इंसान महसूस करे कि मैं यहाँ कलील मुद्दत के लिए हूँ, मैंने यहाँ से चले जाना है, और जब तक मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ, जब तक मैं हयात हूँ, जब तक मैं ज़मीन के सीने पे चलता और चलती हूँ, उस वक़्त तक ये दोनों फैक्टर जो हैं वो मेरे साथ साथ रहेंगे। ये कभी एब्सेंट नहीं होने वाला।
ہاں، اگر میں اس ایک بات پہ خوش رہوں کہ میرے مالک نے ابھی مجھے واپس نہیں بلایا، ابھی میرے مالک نے مجھے اسی دنیا کے اندر، ابھی میرے رب نے مجھے اس زمین کی سینے کے اوپر چلتے اور زمین کے سینے کے اوپر لیٹنے کی توفیق دی، ابھی میں زمین کے پیٹ کے اندر نہیں گیا، نہیں گئی۔ اگر ہم اس ایک بات پہ غور و فکر کر لیں، اگر ہم اس ایک بات پہ شکر ادا کرنا سیکھ لیں، اگر ہم اس ایک بات کی اہمیت جان لیں، آپ یقین کیجئے گا پھر ہمارے ساتھ مسائل کا ہونا اور ہماری خواہشات کی تکمیل نہ ہونا، یہ پھر نن ایشو ہو جاتے ہیں، پھر یہ ایشو ہی نہیں رہتے، پھر یہ مسائل ہی نہیں رہتے، پھر یہ مصائب ہی نہیں رہتے، اور پھر ایک انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت لطف اندوز ہوتا ہے، بہت انجوائے کرتا ہے، اور پھر ہر ایک دن کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر انسان جو ہے اپنی زندگی کے ملے ہوئے دن جو ہیں وہ تمام تر دن جو ایک انسان کو ملے، ان تمام تر دنوں میں انسان خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، انسان انجوائے کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان اپنے مسائل کو بھولتا ہے، انسان اپنی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کو بھولتا ہے، اور ایک انسان اس بات پہ فوکس کر لیتا ہے، ایک انسان اس بات پہ کانسنٹریٹ کر لیتا ہے، ایک انسان اپنی توجہ اس بات کی طرف مبذول رکھتا ہے کہ میں چونکہ یہاں پہ قلیل مدت کے لیے ہوں، لہٰذا ابھی میرا جو وقت ہے وہ باقی ہے، اور اپنا بقیہ وقت گزارنے کے بعد میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گی، چاہے میں جتنی بھی زیادہ خواہشات کی تکمیل کر لوں، چاہے میں جتنے بھی زیادہ اپنے چیلنجز کو فیس کر لوں، مسائل کو حل کر لوں، لیکن میرا جو وقت ہے، میرا جو قیام ہے اس دنیا کے اندر، وہ بہرحال نہایت قلیل رہے گا، وہ بہت قلیل رہے گا، اور اس کی جو سٹاپ واچ ہے وہ مسلسل چل رہی ہے، اور ایک الٹی گنتی ہے جو مسلسل چل رہی ہے، اور بہت بہتر ہے کہ میں اپنی سٹاپ واچ کی طرف توجہ دوں، اور میں اس الٹی گنتی کی طرف توجہ دوں، اور میں اس بات پہ محض شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں خوش رہنا شروع کر دوں، میں انجوائے کرنا شروع کر دوں کہ میری زندگی جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے، اور ابھی جو میرا ٹائم ہے وہ اوور نہیں ہوا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ ابھی چل رہا ہے، اور اس وقت کے دوران اپنے مسائل کی موجودگی کے اندر اور اپنے خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کے باوجود بھی میں زندگی کو انجوائے کر سکتی ہوں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، کوئی حقیقت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی، کوئی اس سے بڑی دانائی نہیں ہو سکتی۔ آئیے آج اس ایک دانائی کو، آج اس ایک وزڈم کے پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ یقین جانیے گا کہ ہمارے مسائل جو ہیں، ہمارے مسائل اس کے بعد نن ایشو لگنا شروع ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔